guys, dito naman tayo, meron tayong prutas dito. So siguro alam niyo kung ano yung pangalan nito. So ito yung prutas na tinatawag na dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit. So anong tawag nito, Vincent? Ha? Dragon fruit. Na? Dragon fruit. Anong tawag sini? Dragon fruit. Nano upaya ka dragon fruit. Nano otro dragon fruit. Dragon fruit. Okay. So ini na naman tawag sinilang guy. Pinya. So in English, pineapple. So subukan natin to guys. Di pa kasi ako nakatikim nito. So di ko nga alam kung paano pag-open nito. So let's go. Yan. So paano mapag-open siya ni? Terusa dida. Ay tiruson. Didi tahu silak nito man. Tiruson. Baga sekarang nagaparot sa saging. Sugar na ni? Ito na duro. Termelon So guys, ito ikat ano. hinugasan na natin. So ayaw ko kung paano pag-open nito. Diri daw. Ganito, takat mo na. Tanggalon iton. Tanggalon. Diretso? Then ibutang dida tapos terus. Ikat. Kaya siyempre matamis masyado eh. Ikat. Ibutang na dida tapos terus-terusan. Ikat? Terus-terusan na. Diri pasiring sa pagteros. Buka. Tapos pikas-pikas. Pero basta nagtiteros ka sa apple. Yan. Watermelon. Okay. Watermelon. Guys. Watermelon ito. Guys, ayan. Kailangan daw marasa mayon. Try natin guys. Try natin. I-touch me para medyo mayang. Touch natin. Watermelon. Kaon. Diba? Sarap. Kaunan ko Dere matamis, dere matabang. Kaunan ko na dua. So, mambasak-basak siya guys. Kung sa waray pa, mahulus-hulus guys. Diba? Medyo matamis siya. Hindi ganong matamis. Hindi ganong matabang. Tama lang. Tapos, mahulus-hulus guys. Yeah. Tama na. Okay Okay na? Okay guys.